Sira bɛ di aw ma nɛgɛjuru sira hakilina min bɛ aw la faso jɔli la aw bɛ se k'o fɔ cogo min na. O de la n y'a f'i ye sanbɛ la n k'u kana yafa ne ma ne tɛ yafa ma non mɔgɔ tɛ ka yafa ninnu ma nin kan kan o ni dɔgɔnin ka cɛ sira ni ka maaw fa dɛmɛbaga tɛ i bɛ k'a la ko n'u wulila e bubu n ko mɛ bubu kelen in tɛ yan bubu ye bubu de ye koyi bubu ni kɔni bubu ye bubu de ye yɛlɛma cogo t'a la n ko a tɛ se ka yɛlɛma bubu ye bubu de ye ne ye bubu de ye bubu ye bubu de ye a tun bɛ finance kunna yan o grève fɛn fɛn kɛra a b'ale ale ni banko wari cheminot sara ale de ko wari kama ko don ni vraiment ne nte mo khayengo le tinte nte mo khayengo le tinte be bola khayile nte be bola khay soyez koyi nous les civilisation folola awdo la be ka jede jabi quoi et en mettant le boga ta boloka nous on n'est pas brutoir civilisé. On est le premier civilisé dans ce monde. L'école, wallah, les Taïtiens sont civilisés. Ma jamana bɛ cogoya min na est-ce que an yɛrɛ de nɔ ye ko bɛɛ o parce que n'i ye jamana kelen cogo min na jamanadenw de sɔnna ka kɛ o cogoya la. A filɛ dɛ. O de la ne tɛ kuma caman fɔ la sinon n'an sɔnna an ka jamana ka bilasira min kan a bɛ k'o de. Mɛ min fɔ. Il est religieux minnu bɛ to k'i jɔ ko olu tun bɛ ka ko ɲɛnabɔ ji jukɔrɔ. An ye sumarenw de ye an ye sumarenw de ye e k'an ye sumarenw de ye an bɛ ji de jukɔrɔ wa. Olu tun bɛ ka mɛt'u ka ko ɲɛnabɔ ji jukɔrɔ de a to t'a bɔ la fɛn fɛn mana toli ji jukɔrɔ a bɛ fugu. E b'i jɔ ko ne kun y'o tigiw kɛ fara ɲɔgɔn kan ka fara ɲɔgɔn kan cogo di Mali ɲɛmɔgɔ bɛ dɛmɛ cogo di n'anw bɛ bɔ yan nɔ ka marche dama kɛ k'an ka sɛgɛn an ka hakɛ don a bɛɛ ka c'est-à-dire jamanaden ɲuman bɛɛ b'a dɔn ko constitution don ko marche ka droit de donc an bɛ bɔ yan nɔ k'an ka marche kɛ k'an ka fɛnw réclamer gaji bɛ taa kɛ an kan minnu ka surun fanga la olu b'a fɔ ko non ko an tun man ka gaji kɛ kan dɛ ko aw jɛra ko aw jɛra walahi an bɛ jɔ k'an ka fara ɲɔgɔn kan o la k'a fara ɲɔgɔn kan cogo di ne ni mɔgɔ si t'a fara ɲɔgɔn kan ni min bɛna fara tiɲɛ kan o kana fara tiɲɛ kan ni min tɛna fara tiɲɛ kan o k'a to Ala ka tile yɛrɛ d'a ma. Kunnafoni ale de bɛ mɔgɔ fa ka sɔrɔ i ma fɛn wɛrɛ bila i da. Mɔgɔ kunnafolilen o ka fisa ni mɔgɔ kunnasirilen. Aw ye Burama Jalo lamɛn ni bɛɛ ko a ma ko Mas ni dɔw fana ko Jagbo. An b'a fɔ ma ko aw ni sɔgɔma aw ni ɲɔguma aw fɛn fɛn bɛ yen k'a ka radio bitɔn minnu k'a bila 98 tomu muru 8 radio PCFM ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Banangabugu ma zone commerciale douane ale kuru kɔfɛ tɛnɛ tarata fo ka taa se araba ma ani alamisa nɛgɛ kanɲɛ 7 n'o dana gosira an fɛ yan bɛn kumasoba kɔnɔ o ye kunnafoni wagati ye kunnafoni min di aw ma ka tila ka sira di nɛgɛjuru sira walasa a ka se ka hakilina o fɔ bonya ani karama o kɔnɔna la ka baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi ɲɛma Umaru Cɛfi Mariko ka wagati ka suma ka di Burama Jalo Mas Jagbo yɛrɛ Murujan Burama ale wagati ko suma ko di choix kɔlɛ la Sheikh Sidibe ale bɛ yen ka ja ka ta ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ a nɔgɔnin fɛ filifɛn kamisogo an bɛ foli ko di a ma k'a kamisogo Sheikh Sidibe ale bɛ kuma bara ka taa se ne yɛrɛ ma Jangina Jara an bɛ yan sɔgɔmaden na ka aw kunnafoni i ni sɔgɔma Sheikh. Awa ni sɔgɔma. Nba. Sumaw bɛ di. Baasi foyi t'u la. N b'i fo. A diyara n ye. Ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. U bɛɛ tulo b'i la. Fɛn fɛn sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na. Bi ye tɛnɛ ye. Dɔgɔkun daminɛ don. Awɔ. An bɛ dugawu kɛ Ala k'a tɔ timɛ ko ɲuman. K'o di an bɛɛ lajɛlen ma. Yarabi. Ɲɛma. Umaru Cɛfi Mariko. An b'a fo sɔgɔmada in na. Ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo. Fanta Konate Sana Univers. Ale promotrice an b'a fo. Awɔ. N bɛ foli di bɛɛ ma. Awɔ. Mɔgɔ ma sɔgɔlen b'an na. N y'a dɔn sun donna bi. Non bi. N ye pause minɛ. E b'i bila. N ye bi bila. Non sumaya kun danbɛ. Nka tiɲɛ yɛrɛ la bi dugujɛ ye minɛ. Sinon ni sunkalo bɛ se kɔni. Dɔw bɛ sun a ta a da fɛ. Walasa ni n'a daminɛra a kana na digi i la. Awɔ i b'a ta a da fɛ. Bon ni. Mais ne kɔni bolo fɛɛrɛ foyi tɛ sun na. Sun kɔni bɛ digi mɔgɔ la o wajibi ye. Bon e bɛ ka mun fɔ nin. O ye a minɛna ka bɔ mun yɔrɔ. O y'o ka baara ni sunkalo kun surunyara. Donc nin kalo in a bɛ caman don.
dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'a ye mun don na a m'o don kalo tɔ si la sunkalo yɛrɛ kɔfɛ donc sunna de don ni mun b'a kɛ o de don a faamuna i y'a faamu awɔ bon an ka ne yana plan de don sa walasa voilà plan tɛ sun kɔni na se ka digi la cogo min na non plan tɛ tabarikala a minɛna ka bɔ an kuntigi yɔrɔ nin kalo la ale tun bɛ sun don a ma bɛɛ don mais caman donna voilà mɔgɔ caman taara o faamu na donc o la ni nin kalo sera donc maa minnu b'ale ladegeli baaraw kɛ ka hali ne i tɛ se k'a k'a ye donc caman b'o kɛ parce sunkalo bɛ funteni ma dɛ bon ala de ye masa ye sinon san nana kunu san kɔni nana nka o ma foyi bɔ funteni na ou bien a ye ɲamakɔrɔ tabakɔrɔ kɔ fa kɔba walahi non tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ minnu ka misiw b'a fan fɛ u bɛ ji min tile fila la n'o ji woyora an kana ɲaga i tila ka taa an ka moto la dɔrɔn an kɔni an ma ji caman ye an y'a bila yɔrɔ min na samiya la an y'a ta ye a fusufusura dɔrɔn de an y'o dɔrɔn de ye bon n bɛ mun f'i ye ɲɛ bɛ tile min na n'i bɛ ka jɔrɔ a la ni sunkalo daminɛ ala de b'a nɔgɔya chaque ne de y'a f'i ye ala k'o kɛ dɔw bɛ dingɛ sen nin kɔrɔ k'u to sun na dɔw bɛ dingɛ ba sen wa dɔw bɛ nakɔ sɛnɛ bɛɛ kɛ k'u to nin na o mɔgɔw bɛ yen o tɛ bɛɛ n'i ka gɛlɛya don mais don dɔw bɛ kɛ i y'a fɔ cogo min na sun yɛrɛ ɲumanya de o don kunu burama tun tɛ k'o de fɔ yan ou bien samedi ne m'o mɛn e m'a mɛn ayi sɛgɛ t'a mɛn sunɔgɔtɔ bɛ lawuli mais dɔ in o tɛ lawuli sabu ko sun kɔni kɔngɔ ni minɔgɔ de don est-ce que sabu bɛ sun a bɛ sun ne a bɛ sun dɛ mais dɔw bɛ suguri dun k'u da fo 17h ko ale t'o mɔgɔw fɛ dɛ a kɔni mɔgɔ min wuli donna kɔrɔlen k'a sɔrɔ sunkalo yɛrɛ tɛ o ye midi ye ni sunkalo ser'o la n'o ye suguri dun y'i da o ye heure jumɛn o ye 18h ye bon komi nasɔngɔ bɔla don sisan a mɔ kɛ wagati min na nasɔngɔ bɔla don n b'a jigi a bɛ wuli a wuli cogo kɔrɔ la an b'a fɔ a kelen tɔgɔ la k'a fɔ mabugu k'a bɛɛ fɔ kosɛbɛ k'an ka cɛkɔrɔba fɔ olu badara nana kase baɲumankɛ bayiba maɲuman an bɛ foli k'o di a ma Banangabugu la a kelen tɔgɔ la ka Banangabugu maa bɛɛ fo kosɛbɛ le vieux chèque an bɛ a fɔ ka le vieux Sila k'a fɔ foli k'o da o kan u ni sɔgɔma Bamusa an bɛ foli k'o di a ma Jabate Yenitɛmu Alhaji Amiru Nangolo Jamitɛnɛ Alfaruk distribution Musa Kulubali Bamusa Balde Brek kosɛbɛ an bɛ foli di ninnu bɛɛ ma Tɔnɔ Modi an bɛ foli d'a ma ko a Kulubali k'a ni sɔgɔma k'an baw bɛɛ fo Muna Sirifu Sirifumuso tɔ kelen Adamu Jabate Baɲagale Kalaban kosɛbɛ an bɛ foli ka di ninnu bɛɛ lajɛlen ma k'u bɛɛ ni sɔgɔma o don maa o maa sɔgɔlen b'an na an bɛ foli di u bɛɛ ma Ami Fɔnba la battante o don an ka musokɔrɔba an bɛ foli k'o di a ma ka dugawu k'o kɛ a ye kosɛbɛ sanga ni waati bataki a bɛ suru hali sisan i bɛ kuma la i b'a sɔrɔ a y'a bila o tɛ kosɛbɛ an bɛ foli k'o di a ma a tɛ sɛgɛn dɛ Alija an bɛ foli k'o di a ma k'a ja Banangabugu la yan ko a ja Bana an bɛ foli di Bana ma kosɛbɛ ko Bana ni sɔgɔma o don k'a ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo n'a ye Bana fo sa Bamusa an bɛ foli k'o di a ma Frère Diko k'a ni sɔgɔma kosɛbɛ o tɛ Kɔrɔbulo Dɔrɔbugu le coach an bɛ foli k'o di a ma 700 k'a ani sɔgɔma Kɔrɔbulo 700 i bɛ se ka ale fo i ka maa don n ka maa tɛ a fo k'a ni sɔgɔma k'a ni sɔgɔma o tɛ o don Umu Konare an ka musokɔrɔba don an b'a fo fo ka taa se Jɛnɛba Darame Janigila an b'a fo Madame Jara Tɛnɛ Madame Jawara de tɛ Madame Jawara Tɛnɛ Sidibe o don Madame Jawara Tɛnɛ Sidibe ale ye Mangalani ka mɔgɔ ye an b'a fo ɲɛmaa ka maa don dɛ Mangalani tɛnɛmuso don ɲɛmaa ba don mais tɔgɔ in an fɔ ko interdit don Mangalani n'i ko i bɛ gazelle fɔ bamanankan na k'a tɛ fɔ n'i ko i bɛ gazelle fɔ bamanankan na fɛn dɔ cɛ ka ɲi kan dɔ la ni kan dɔ o tɛ o n'i ko i b'a fɔ bamanankan na jumɛn don a fɔcogo wɛrɛ t'a la ni o tɛ o i ye mun fɔ Mangalani i ye mun fɔ fɔcogo wɛrɛ t'a la n'o tɛ o donc kana bin kan o t'a la an b'a fo
awɔ n'an taara ɲɛfɛ kosɛbɛ an bɛ foli Amadi Tijani Gakou ma Gakou fo yan fɔ Memphis Papu Kuyate ka a fo awɔ an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u Bill an b'a fɔ Umaru Gajaga awɔ an bɛ foli k'o di a ma kosɛbɛ tɛ l'excellent Makanaki ka foli k'o d'a ma fo Kiri minisiriso la awɔ ka fo kosɛbɛ dan tɛ foli min na o don Kɔrɔ Kasim an bɛ foli k'o di a ma Imam Bugula k'ale ka foli k'o da o kan kosɛbɛ ka lamɛnbaa bɛɛ fo Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan minnu bɛ tila ka a lamɛn WhatsApp groupe kan ka foli di u bɛɛ lajɛlen ma o don an t'a ko bila da kelen da la ko Choguel ye don a ka valise kɔnɔ awɔ ka taa n'i ye fɛ Doha o tɛ Qatar ye wa Qatar don yen ka di dɛ yen kɔni so ɲuman kɔni bɛ a dugu ka ɲi dɛ dugu cɛ ka ɲi dugudenw de sa maa t'a dɔn ni mun bɛ yen cɛ wari b'u bolo dɛ ayi dɛ maa t'a dɔn ni mun bɛ yen a b'u bolo wari b'u Qatari ba e mun ye balontan mille la u y'a bɛɛ yɛlɛma Niger mun bɛ feere euro wari 10,000,000 u tɔrɔ kɛ euro wari 30,000,000 u ye fɛn bɛɛ yɛlɛma wari fulama an ka taa chèque dɔ sɔrɔ la awɔ Jayinɛ i b'a ye k'a fɔ Dr Choguel Kokala Mayiga ale bɛ taama la Qatar jamana kan n'i y'a ta k'a lajɛ Jayinɛ i b'a ye k'a fɔ ko a ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲinini kɛ yaasa jamana a bɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ cogo min na sabula an ka jamana a bɛ dangu mun na bi gɛlɛya o bi a kan o b'a kan dɛ Jayinɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Jayinɛ a ye CFA miliyari 15 Jayinɛ CFA wari Jayinɛ a sera ko o sɔrɔ Jayinɛ yaasa ka a nana ye fasoba Maliba kɔnɔna la yaasa fɛn caman bɛ yen baara caman bɛ yen nɔ minnu ni u bolodalen no gouvernement fɛ nin wagati in na ni olu bɛ se ka sɔn nɔgɔya cogo min na ni olu bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na Jayinɛ Dr Choguel Kokala Mayiga ale tɛ fanga ɲɛmaa ye wa Jayinɛ Dowakaw fɛ yen a ye wulikajɔ kɛ Jayinɛ wulikajɔ in kɔnɔna la sa ministre des Finances o tɛ nafoloko ministre ye ani ministre de l'emploi Jayinɛ a n'olu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a y'a jira k'a fɔ ko Mali la yan nɔ gɛlɛyaba mun bɛ yen ni transition ni a bɛ fɛ k'a kɔgɔ da o la Jayinɛ k'o ye jeunes ka baarako ye Jayinɛ o baarako min ni a fɔlen filɛ Jayinɛ ko do sa mun ni a kan ka ta ba la ni transition ɲɛmaaw Asimi Goyitaw ni olu kɛlen no ka wuli ka jɔ kɛ yaasa jeunes bɛ se ka baarako o ɲɛnabɔ cogo min na yaasa jeunes ka baarako bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na ka baara ɲuman ka a ɲini k'a di sifinw ma Jayinɛ o hokumu kɔnɔna la wuli ka jɔ kɛra miliyari 15 CFA wari Dr Choguel Kokala Mayiga a y'o sɔrɔ Qatariw la yaasa ka na n'a ye a ka valise kɔnɔ n ko u bɛna don kalanko de la kalanko b'a la jeunes ka baarako b'a la kɛnɛyako infrastructure n'o ye jamana baarabaw ye pɔnbaw sirabaw Jayinɛ olu caman bɛ yen nɔ négociation kɛra nin bɛɛ la ani Qatari awɔ ani olu ka ministre mun ɲɛsinnen don baarako ma k'a n'o ɲɛ ye awɔ o tɛ o don ministre mun ka ɲɛsinnen don fɛn min ye musakako ma sɔrɔ tasiraw o tɛ ministre de l'économie et des finances a n'o ye ɲɔgɔn ye commission technique o bɛna sigi Mali ani Qatari cɛ ne hakili la a koloma yɔrɔ yɛrɛ ye mun ye o yɔrɔ de o de ma fɔ o yɔrɔ de dɛ o bɛna baara ɲɔgɔnya Jayinɛ a tɔ bɛna sinsin de o tɛna sinsin sabula Qatar musaka min bɛ di o yɔrɔ la o de ma fɔ mugu jamana don o ma fɔ dɛ awɔ sinon i ka kuma in bɛɛ la mo in yɛrɛ bɛɛ ne kɔni ka jate la yen y'a sun ye dɛ yen y'a sun ye parce que o ministre ni Mali ministre ye olu bɛna sigi ka kuma wa commission technique u bɛna ko da yira ɲɔgɔn na o da yira ɲɔgɔn na de sen fɛ sa a kɔni bɛna dɔn tiɲɛ yɛrɛ la mun bɛ se ka kɛ an ka jamana ye fɛn min ye Qatarikaw fɛ ko le premier ministre Choguel Kokala Mayiga décroche un financement immédiat de près de 15 milliards de francs CFA awɔ ɲɛ b'o musaka mun na dɛ
o fanba caman bɛ taa kalanko da fɛ sinon i ye mun fɔ baaraɲɔgɔnya caman bɛ yen sɛnɛ o fɔra a la fɛn min ye kɛnɛya o fɔra a la lakana o fɔra a la mais musakaba kɔni a bɛ n'a fɔ commission technique minnu bɛ ka sigi wala o bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya a bɛ f'u ma ko raffinerie o tɛ dugujukɔrɔfɛnw ye olu fana ni ministre mun bɛ yen o tɛ Lamini Seydou de ya kurantigɛlaba in ministre de l'énergie et de l'eau kuran t'ale ka yɔrɔ la a b'ale ka yɔrɔ la cɛ kuran bɛ tigɛ dɛ non kuran kɔni tɛ Tabakɔrɔ mais kuran bɛ tigɛ bati kuran bɛ tigɛ yen fana bon kɔ de bɛ ne n'u cɛ ne kɔni b'u ye dɔw bali ka lumière tɛ yen sinon aw ka yɔrɔ caman ye panneau ye mais ni minnu bɛ dancɛ bɔ kuran b'olu fɛ yen i bɛ bali ka kuma dɔ yɛlɛ tɛ yen kuma dɔ i bɛ bali ka yɛlɛ bɛ yen ne kɔni bɛ yɛlɛ dɔɔni juguya tɛ nka an ko tiɲɛna yɛlɛ kɔni bɛ ne fɛ yan donc u sago t'u t'a la u sago t'a la mais nin bɛɛ Lamini dɔ ye a ko k'u ye groupe dɔ commandé Choguel bɔlen filɛ yɔrɔ min na Qatar ko kalo kelen o fana kalo kelen ma se kɔni hali n'a ma se caman kɛra la o sera dɛ ale yɛrɛ ko coupure tɛna ko délestage tɛna kɛ ɲinɛ ko coupure de bɛna kɛ délestage ni coupure est ce que bɛrɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ bilen hali n'an tɛ tubabukan mɛn ale ta in na bɛrɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ kɔni bɛɛ ye kelen a bɛɛ ye kelen a bɛɛ ye courant tigɛ de mais est ce que a ma dɛsɛ ayiwa dɛsɛli ko kuma kɔni sinon o don na courant ye tigɛ ko sugu dɔ kɛ anw yɛrɛ ka yɔrɔ la Janigi la i b'a fɔ ko contact bɛ denmisɛnnin fitinin de bolo n'a y'a k'a la dɔɔni a b'a bɔ a la n'a y'a k'a la dɔɔni a b'a bɔ a la ne yɛrɛ ko ko bi maa mun bɛ courant tigɛ so kunna ne ko k'an ka diminen ta anw kɔrɔ bi mais n'i ye courant yɛrɛ tigɛ mɔgɔw la jour heure k'a bila ka na 4 heures mɔgɔ min bɛ wuli ka taa baarayɔrɔ la a bɛ mun sunɔgɔ a t'a sunɔgɔ bureau la dɛ i bɛ si ɲana de sa a tɛ sunɔgɔ bureau la walima a tɛna t'i da ka atelier da la ka sunɔgɔ ka fɔ i diyagoya i bɛ tile sunɔgɔ la cɛ a so dɔ bɛ Bamakɔ yan walahi ni courant yɛrɛ t'a kɔnɔ non ayi i tɛ sunɔgɔ hali n'i ye nɛgɛ minɛ ɲinɛ i tɛ sunɔgɔ abada mais mɔgɔ degunnen don dɛ cɛw k'a fɔ a k'a lajɛ san joli ni sunkalo kɔni sera ta a kan ka taa a kan k'a ɲɛɲini a tɛ koro dɛ a kan ka améliorer tiɲɛ yɛrɛ la waritigiw kɛlen don ka u ka fɛn belebele ninnu kɛ misiri kɔnɔ hali ni funteni bɔra a bara kɔnɔ n'a fiyɛra ka jigin nɛma bɛ don mais n'a fɔra ko o ye fu ye ka sababu kɛ kuranko ye Lamini n'i m'a lajɛ a ma nɔgɔn dɛ cɛ sunkalo fɛ ni mɔgɔw dimina ka danga don a ma ɲi dɛ a ma ɲi i m'o jateminɛ dɛ ni maaw dimina surtout sunkalo fɛ sunkalo fɛ danga a ma ɲi dɛ a tɛ maa to bon i kelen kama i kana na bɛɛ don a la quoi o tɛ yan nka kan jɔlen yɛrɛ de tɛ ka sɔrɔ a da o de ye problème ye a k'a lajɛ i b'a kana ko cɛ in fana ma mɔgɔw ka wari di yan Gabriel Touré cɛ hali ne bɛna f'u ye sunkalo la u bɛ dugawu mun kɛ halisa dugawu mun bɛ kɛ sunkalo la ni sunkalo donna ka sɔrɔ a ma mɔgɔw ka wari di ninnu bɛ taa suntigɛ ni mun ye Gabriel Touré directeur u ka tarawih seli ni tarawih la walayi u ka danga don foyi t'a la parce que hadamaden n'i degunna kɛ i bɛ fɛn bɛɛ kɛ o tɛ yan ba degunnen bɛ kini kɛ kosɛbɛ n'a tɛ ɲɛ c'est que walayi danga ma ɲi silamɛya la mais n'a tɛ ɲɛ i b'a kɛ u k'a kɛ a ka gwɛn dɔ ka n'a nɔ la mun b'u ka wari d'u ma kalo 9 an bɛ ka so de la i tɛ kɔni maa sugu maa t'a to i ka ko ɲɛmaaya la ni dabali banna bon dɔw ye manifestation kɛ nin ye ko nin ka to a nɔ la walasa a ka to bi ni nin fɔlen filɛ nin aw ma lamaloya o la Mali la mɔgɔ 10 y'i farati a la dɛ olu yɛrɛ tɛ ka wuli yɛrɛ n'u y'a fɔ kamalen kɔni k'a tɛ mɔgɔ yɛrɛ de tanu walayi kuma dɔ la to n'a ye to n'a ye kuma dɔ la koyi mais bɛɛ ye nin cɛ tanu yan ko bandaw y'a bɔ yen ko ka na ni colonel dɔ ye colonel yɛrɛ mana e tora ye mɔgɔw ka wari tɛ sara kalo 9 mais e yɛrɛ b'i sara ta i ka privilège n'i ka avantage i b'a bɛɛ i b'a ta mais walidenw bɛ bolo baara la u t'u jɔ ka mɔgɔw tension ta ni kasini tɛ minnu na u b'a fɔ ka kasini don olu yɛrɛ de fɔlɔ ye bana kunbɛbagaw ye yanni u ka se aw ma ye e t'olu ka sara kɛ e b'o to yen kalo 9
Yota mɔgɔw ta bɛɛ sara la nin gɛlɛya dan Yota mɔgɔ minnu bɛ Yota da la kabini kalo bɛ fɔ coyi u b'a di mais Gabriel Touré Zoro kalo 9 Maulana Koba ni ministre bɔra nin kalama a bɛ gɛn a b'a gɛn Jaminatu b'i gɛn i sigi k'ale a b'i gɛn an bɛ taa fɔ a k'i gɛn k'a sɔrɔ Jaminatu ka baara ka ɲi a bɛ taa fɔ Jaminatu a ka nin gɛn parce que ni mɔgɔ sugu ne ninnu b'i senkɔrɔ dɔrɔn u b'i ka baara kɛ sanjukɔrɔ wɔsi de o b'a k'a ye voilà dɔ bɛ ka sɛnɛ kɛ dɔ bɛ k'o ɲɔni ka taga a ma ɲi quoi a fɔ Jami a ka nin gɛn Cheikh Mustaza ko ni Lamini Seydou donna nataw la u na ɲanye fɛn min ye dugu jukɔrɔ ko baaraw ye kɛrɛnkɛrɛnyara sanuko baaraw Mustaza ale ye maa belebele fɛn min ye katarikaw fɛ yen maa min ni a bɛ nin ko ninnu ɲɛdɔn kosɛbɛ n'i y'a ye sanubɔ wa a dugu jukɔrɔ fɛnw n taara a bɛ ninnu fɔ cogo min na wa l'or va briller pour nous l'or du Mali brillera pour les Maliens a kɛra sogo ye n ko n'i ye kuma in fɔ cogo lajɛ ka cɛ yɛrɛ lajɛ ka cɛ ta cogo lajɛ n'i ye kuma dɔ comme ni kuma b'a sɔrɔ a bɛ foro la sa kɔngɔ bɔlen don sisan a b'a ka jɔ kɔnɔ a bɛ ka felen fala n'a ye kɔngɔ bɔlen don sisan tomati bɔlen don jaba bɔlen don ale de ka kɔngɔw bɛ sugu la poivre bɔlen don sugula kɔngɔw bɛɛ y'ale de ta Mauvier bon i b'a kalama il est mɛnga il faut le laisser n y'o f'i ɲɛna dɛ kana to ka se miɛngaw ma o man ɲi ils ont bɛnna donc il faut le laisser quoi ok tiɲɛ na a ye kuma min fɔ dans ce cas ne y'a lajɛ k'a lajɛ i hakili b'a la ne ni kunnafonidila dɔ ye bɔrɛ kan n ko cɛ n k'a bɛ ka nin bila yɔrɔ min na n ko n ma dala n'a bɛ yen a ma se i hakili t'a la puisque ne hakili b'a la awɔ a don kɛra kuma caman yɔrɔ a kɛra kuma caman ye kɛra kuma yɛrɛ ne yɛrɛ mun bɛ ka kuma di f'u yɛrɛ y'a dɔn ko tiɲɛ na ko ne t'u ka position na parce que ne ye nin ye ne ko nin a t'a ɲɛ dɔn i fana i bɛ yeli kɛ yɔrɔ jan mɛnɛ Cheikh nin tɛ nin ɲɛ dɔn i bɛ karɔti ɲimi yan i b'a sɔrɔ i bɛ karɔti ɲimi a da ka nɔgɔn sisan 20 de don karɔti ye 20 ye sabula n'i bɛ karɔti dun fɛn Amadu Mayiga kunun ɲɛ b'a la a donna sugu kɔnɔ a bɛ yala la sen tɛ Amadu wa fɛn bɛ a bɛ nasan na ye karɔti ni fɛn u bɛ bɔlɔlɔ kan sisan kojugu n t'a dɔn fɛn de kɛra Amadu nasan fana Amadu nana tomati goyɔ i b'a sɔrɔ a tun bɛ ka fɛnw piri ta o la Amadu kɔni yalala ne taara Amadu marabu ni y'a ji ka taa nansɔn waa minnu ne kɔni b'a dɔn docteur sugu kɔnɔ a ye seleri 100 san a t'a ka bɔlɔlɔ kan i b'a ye o a b'a fɔ muso ma ko nin bɛɛ de ye 100 muso ko awɔ a b'a fɔ Mustaza awɔ Cheikh Sidibe ko ale donna nataw la ale fɛnɛ bɛ na fɛn min ale ni Lamini Seydou ale o fɛnɛ bɛ na ɲanye yɔrɔ ye an ye Aluseni Sanu fɔ ale ni fɛn min ye katarikaw u ka ministre de l'économie et des finances u bɛna commission technique dɔ sigi Mali fan fɛ ani Katari fan fɛ u bɛna baara kɛ fɛn caman na nafolo min o yɔrɔ de ma fɔ o tɛ voilà donc a kɔni ko filɛ nin an b'a jigiya k'a fɔ a bɛ n'a fɔ Choguel a natɔ a nana a kɔngɔ falen nana an bɛ se k'a fɔ a natɔ a nana n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ Faransikaw Cheikh u ka état major u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Faransi ka effectif ye 100 sarada i b'a ye k'a fɔ 75 Cheikh e ko o ma Mali bila ka ban wa awɔ u taara u ko ten l'état-major des armées françaises précise que 75% des effectifs de la force Barkhane ont déjà quitté le Mali grâce à 20 vols assurés par l'armée de l'air. Yo fam o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye u ka bolifɛn girinma minnu bɛ yen bolifɛn girinma o 60 n'o kun dagalen kun bɛ Gawo o ye Gawo bila k'i kunda yɔrɔ jumɛn kan Ɲamekaw fɛ yen o kɛra nin kalo in yɛrɛ la koyi nin kalo in a tile 19 awɔ tabarikala i y'a faamu
o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ minɛn caman bɛ yen mun bɛ gosikaw fɛ yen ka bɔ gosi ka taa fɔ mɛnaka i b'a ye k'a fɔ olu fana bɛ yen o minɛn minnu bɛ yen a segi olu tɛna taa ɲaami dɛ olu bɛ taa yɔrɔ min na direct Paris namara b'a la minɛn dɔw bɛ yen olu bɛ taa ɲaami cɛ mɔgɔw bɛ ka mun fɔ ne yɛrɛ tun bɛ to ka n poro a ko nin kan dɔɔnin n dusukun na n ka dalilu tɛ n bolo nka nin minɛn ninnu ayi ko ninnu tɛ taa Niger ninnu ye direct Paris u k'u larawe ɲani u ka taa an ka maaw n'a ma taa ji sira fɛ sɛki k'a bɛ taa pankuru o sira fɛ u y'a fɔ mun b'u kɔnɔ dɛ o ka ɲɛɲini ka dɔn o t'o ye sɛki n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Faransikaw u bɛ k'o waleya in u bɛ k'o kɛ u bɛ ka taa n'u ka minɛnw ye minɛn taali an b'a jigiya o yɛrɛ na k'i tagali kɔni o y'a jɛmayɔrɔ ye o nka bi na sɛki fɛn min ye i b'a ye k'a fɔ Mali gouverneur mun bɛ Gawokaw fɛ yen Sɛki Sidibe a ye sɛbɛn bɔ a ye sɛbɛn mun bɔ sɛki a y'a jira k'a fɔ ko Faransi Barikani u bɛ wulikajɔ min na i b'a dɔn micro trottoir micro trottoir sɔrɔsiw u ye marifa kala bila ka micro kala ta ka anw jɔyɔrɔ k'olu bɛna o kɛ ka kɛ kunnafonidila ye o tɛ fasan dan o fana ka diriba Barikani diriba a tɛna k'o ye a tɛna kɛ Barikani diriba ye Jaginɛ ko labɛntɔ de don yɔrɔ dɛ o tɛ ko labɛntɔ don dɛ i ye gouverneur ka lettre y'a ye m'a ye fɔlɔ i m'a ye ayi wa n bɛn'o kɔnɔ de yɛrɛ fɔ sisan yaasa n'u taara u bɛ taa nin jaw cari fanw de fɛ ka maaw ka témoignage mun b'u arranger ko olu yira a banna Barikani tagali a ma ɲa a bɛ tan o dɔrɔn de don ko le lait est un aliment complet non fila kɔni hakili ka di tiɲɛ tɛ a jan mɛn nɔ non i hakili ka di i ye lettre kɔnɔ kuma fɔ k'a sɔrɔ lettre yɛrɛ ma kalan Sɛki Tarawele kɛ i b'ale dɔn a ko di ale ye général de brigade Musa Tarawele Mopti gouverneur ala ka ɲɛ Baba Musa la a b'an hakili jigin o la dɛ ala ka ɲinɛ a la Musa kun ye surasi ye nin fana ye surasi dɛ ale ye général de brigade ye bi in na Gawo gouverneur don an b'a fo officier de l'ordre national o de don Musa Tarawele général de brigade Sɛki a y'a jira k'a fɔ ko Faransikaw ko wulikajɔ b'u bolo jamana in kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya ale ka marabolo la ale tɛ Gawo gouverneur ye Gawokaw fɛ a kɔni ye sɛbɛn bɔ ka ɲɛsin fɛn min ye commandant ma Barikani commandant mun bɛ Gawo a y'a jira k'a fɔ a ye ko bi na wulikajɔ min bɛ aw bolo k'a fɔ k'aw bɛ Gawokadenw ɲininka Barikani a bɛna taa kɔlɔlɔ jumɛn b'a la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo di yala aw hakilina ye mun y'a la k'a fɛla ko tɛ ko ka a jɔ a ka jɔ dɛ a ka jɔ sabu ɲuman t'a kɔfɛ i ye mun fɔ ɲuman t'a kɔfɛ Sɛki n'i hakili ka di qu'une telle entreprise juge de mauvaise foi i y'a ye wala n ko Sɛki i ye nɔnɔ min i ye nɔnɔ min dɛ i y'a faamu o ye Sɛki k'a b'a jira k'a fɔ bi na fɛn bɛ Barikani surasiw ye u bɛ fɛ ka mun kɛ ko jɛn tɛna kɛ n'a ye bi jɛn tɛ kɛ n'a ye sini ko sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Mali jamanaden fanba population fanba bɛ yen u ka wulikajɔ k'olu hakilina tɛ ko n'olu hakilina tɛ ko ni u baara kɛ ni waleya cɛjugu in carinni ye k'a bɛ na ni mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ko gɛlɛya kɔni a bɛ yen ni gɛlɛya ma ɲɛ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen ni bɛna kɛ sababu ye ni ko wɛrɛ bɔra la dɔ bɛna fara kan musokɔrɔba ni sɔ ye daga fa i b'a la ka dɔ wɛrɛ ko kɛ a la k'a b'a a mun ɲini u fɛ nin baara in ko a ka jɔ wa Sɛki a jɔtɔ a ye kuma mun fɔ ko baara in ko n'a ma jɔ ko ni fɛn o fɛn bɔra la Sɛki Sidibe a ko ten dɛ a ye kangari da o don baara minnu b'a la Sɛki Sidibe k'u ka a jɔ cɛ ka kɛ cɛ ye dɔrɔn k'u k'a jɔ dɛ n'u ma jɔ Sɛki Sidibe ko ni mun bɔra la ko y'u nɔ dɛ Sagadennin bɔra Saheli
ko ni fɛn fɛn bɔra la Cheikh Sidibe ko Barakani ko a mago ko o nɔ don aw don baara ka ɲi o tɛ gouverneur ka jɔ a jɔyɔrɔ la au risque d'engager votre responsabilité pour tout incident survenu o tɛ o don ni ko bɔra la awɔ e de jɔyɔrɔ e de ŋaniya i ka sengola i ka kanagɛlɛya bilanta bila wa ko mu fɛn bɔra la ko i nɔ don a nɔ don wa u nɔ don dɛ u nɔ don a y'a yira la k'a fɔ k'a bɛ a jigiya k'a ka foli k'o kɛrɛnkɛrɛn ko o don a nagakɔrɔ a y'o fɔ a ye o kuma kun cɛra n'o de k'a b'a a ka foli k'o kɛrɛnkɛrɛn a banna sɔrɔsi ka kuma tɛ caya ka d'a ma tɛ dɛ a m'a d'a ma a y'a don a nagakɔrɔ de ka don a nagakɔrɔ o fana sugu jumɛn ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a d'i ma o bɛ yen mais ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a don i nagakɔrɔ o de ye nin ye o parce que lettre bonya b'a kɔnɔ nka bonya mun don a kuma a bɛ maa suwa dɛ attention b'a kɔnɔ dɛ i bɛ waleya mun na a waleya a ka jɔ an tɛna jɛn n'a ye i k'a kɛ n ka marabolo la yan n'i y'a kɛ n ka marabolo la yan ni mun bɔra la i yɛrɛ nɔ don wa i ka ko la ɲininen don wa ni mun bɔra la fɛnɛ i kelen kungo don wa ko u tɛna jɛ kɛ ni a ye a kɔni kɛlen kɔfɛ ko ka a jɔ jɛ tɛna kɛ n'a ye bilen a waleyaw ka kɛ n'a waleyaw kɛra gouverneur n'a ka maaw se min u b'a kɛ wa foyi ti bɔ a la hɛrɛ bɛ si a bɛ tile hɛrɛ wɛrɛ bɛ fɔ a kɔ wa Mali bɛ taa a bɛ jɔ an ka taa e fan fɛ ko dɔw bɛ taama la ka bɔ Sénégal ka na Jaginɛ u sera Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ i b'a kalama dɔw bɛ ka ninnu saboter walahi ne ye maa ye maa minnu bɛ ka ninnu saboter ko nin bɛɛ labɛnna Mali kɔnɔ yan nin ne y'o mɔgɔw fɛnɛ Cheikh mɔgɔw ka jugu dɛ i m'i miiri hali ni maliyɛnw don n'u y'a labɛn Mali kɔnɔ yan hali ni maliyɛnw don n k'a fɔ sisan an k'a fɔ ten hali ni maliyɛnw don sa k'u y'a labɛn Mali kɔnɔ yan ka kari ta ka taa Sénégal ka tila ka tagama ka na hali n'o don sa hali n'o don i t'i miiri ko maliyɛnw don kilo 1000 ani 300 mais k'i juguya k'i tere juguya k'i ni fi i bɛ ko faraw na nin y'o de ye non cɛ mɔgɔ dɔw bɛ tere b'u da tellement que tere b'u la fo ka folo a ka ɲi Jaginɛ an bɛ taa Dakar tagamakɛla minnu ni u wulila Dakarikaw fɛ yen n'o ye Sénégal faaba ye k'u kunda Mali fasoba Maliba kan Jaginɛ i b'a ye nin wagati in na k'a fɔ ko u sera Bamako Jaginɛ sini ni Ala ye sini an ci jɔ a kɔnɔ sini tarata don nin kalo in tile 29 Jaginɛ 14 heures Jaginɛ u kun bɛna labɛn ko k'u kunbɛn Assimi bɛ taa a bɛ sɔn ka taa dɛ ale ka visite bɛɛ ye surprise o bɛ kunbɛn n'a welela yɔrɔ min ale b'a fɔ ko a tɛ taa n'a bɛ taa yɔrɔ min mais ko duwakaw y'a wele dɛ masakɛ Katari faama y'a wele a bɛ se ka taa yen a ci don Sogɛli la Sogɛli ko k'ale y'a ɲini ko o kana a ko k'a ye san dama dama kɛ k'a bɛ ka na Mali la yan ko mais ko o ma mɛn kosɛbɛ a ka na sɔn a nana kuma min na o y'a sɔrɔ Assimi tɛ yen k'a b'a ɲini Assimi fɛ ko Assimi yɛrɛ ka a sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ko ka taa Katari ka di dɛ Katari kɔni ka di nka masakɛ ka na o de ka d'an ye Marcheurs ko cogo di Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ sini boulevard de l'indépendance u bɛ kunbɛn yen u bɛ kunbɛn yen bɛɛ lajɛlen welelen don Jaginɛ maa o maa bɛ yen sa k'a fɔ ko fasoba Maliba ka a kanu b'i la Jaginɛ ko transition ko a kanu b'i la sabula ni maa ninnu ka tagama kilo 1000 ni kilo 300 ni kɔ Jaginɛ ko o tagama ka na jɔnjɔn ka a ta k'a di an ka masakɛ ma n'o ye Assimi ye Jaginɛ ko ba don Jaginɛ n'a ma ɲɛ ko u ye ko ba ka a ta ka Mali sɛgɛrɛ i b'a ye k'a fɔ faso jamana a ye a jɔyɔrɔ la k'a fɔ ko jama a ka bɔ yaasa ninnu bɛ se ka kunbɛn cogo min na i b'a fɔ héros non héros don dɛ héros don c'est des héros don fura foyi t'a la Jaginɛ ninnu ka kunbɛnli sa a bɛ kɛ boulevard de l'indépendance la sini tarata don ni 14 heures wagati Jaginɛ ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka u kunbɛn a ka ɲi dɛ jɔnjɔn ka fu u kun tiɲɛ na Mali mɔgɔw Malidenw ka bɔ ka taa ninnu kunbɛn ko Mali waɲa ko a ka ɲi dɛ bi a ka ɲi sini a ka ɲi dɛ wa k'u bɛ Malidenw Mali waɲa ka ɲi Mali ŋaniya ka ɲi Mali tere ka ɲi Mali faamu ka ɲi Mali taabolo ka ɲi
n'o ma diya min ye i b'i turu i kun ka ɲ'a fɔ o tɛ o don voilà parce que a ko tɔ juguya barika bonyana kojugu a juguya barika bonyana dɛ Jagina hakili o de bɛ kɔlɔn sennen k'a ta ka bɔ tile la k'a bila suma la a banna hakili de b'o kɛ yɔrɔ hakili de b'o kɛ awɔ a banna kɔlɔn sennen o tɛ hakili de b'a ta ka bɔ tile la k'a bila suma la nin ye nin ye ninnu ye nin kungokolon ninnu tagama mɔgɔ b'i sigi Jagina u tagamara dɛ k'i sigi ka nin fɔ ko o labɛnna yan wa musow b'u la fana dɔw yɛrɛ ma dɔw si ma taa yɔrɔ jan denmisɛnnin i bɛ taa juguya fo ka se olu ma k'olu yɛrɛ ko mun m'olu kɔ a ka ɲi quoi c'est a fɔ yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen mun tɛ yan ni Ala sɔnna ma n b'a tɔ fɔ kosɛbɛ mais a fɔ yɔrɔ tɛ nin o don an bɛ taa awɔ n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye chef d'état-major général des armées i b'ale dɔn awɔ général Umaru Jara Umaru Jara ale tun bɛ finitigiw kunnafonidilaw ɲɛma awɔ kunnafonidilaw olu ɲɛma ko mun kɛra kuma kɛra mun kan Cheikh Sidibe opération kɛlɛtigi Cheikh Sidibe i b'a ye k'a fɔ o bɛ waleya min na o tɛ dɔwɛrɛ i b'a ye k'a fɔ ko ka banbanci awɔ terroriste mamurutile i mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ opération kɛlɛtigi ale ka baara ye kɔni ye k'i ɲini k'i taraki awɔ k'ale ka baara ye o ye o kɔfɛ yɔrɔ opération wɛrɛ bɛ yen opération Maliko opération Maliko ale ka baara Cheikh Sidibe o de ye Mali a bɛ sigi Mali yɛrɛ ma cogoya min na fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ lakana sira fɛ sɔrɔta sira fɛ opération Maliko k'ale ka baara o bɛnna o ma ni opération fila ninnu o bɛ wuli ka jɔ la sa opération Maliko opération kɛlɛtigi opération kura wɛrɛ bɛ yen dɛ dɔwɛrɛ bɛ yen nka ninnu fila o kɛlen don opération tilekura ale ka baara bɛna kɛ mun ye Cheikh Sidibe i b'a dɔn wa ale ka baara bɛna kɛ mun ye a fɔ n yɛrɛ taa min naminɛ a ta a la opération tilekura ale ka baara bɛna bɛn o gɛnɛmayali ka se ka kalataw ko olu bɛɛ lajɛlen ko o lakana awɔ o ka ɲi Umaru ko ten o ye hakilina ɲuman ye Umaru ko bi bi in na Mali armée ko a bɛ fɔ min ma ko montée en puissance k'a bɛna ɲɛfɔli ko la o ɲɛfɔli sen fɛ a y'a jira k'a fɔ ko Mali woromasiri tabaw bi bi in na jamana faamaw u hakili bɔ olu la fo ka taa se fɛn min ye u yɛrɛ ka woromasiri taba ɲɛmɔgɔw ma u kɔni u bɛ taa bɔ u ka jamaw ye fan ni fan sanga ani sanga gɛlɛya min bɛ u kan k'a ɲini k'a dɔn mun de bɛ aw la tɔɔrɔ jumɛn b'aw kan an bɛ se ka mun de kɛ walasa tɔɔrɔ in a bɛ se ka baasi cogoya min na Cheikh Sidibe ko o kɔni o de bɛ sen na o de ye Mali faamaw ka hakilina ye bi ale Umaru yɛrɛ fɛnɛ fɛlaw ye Mali sɔrɔsi cɛ kelen k'a ɲini a bɛ wo kɔnɔ degun min bɛ u kan ka se k'o dɔn ka se ka a wuli walasa an bɛ se ka sebaya sɔrɔ bamanciw kan cogo min na o de y'olu ka wulikajɔ ye n'i ka cɛ tun bɛ yan sa a tun b'a f'i ye ko olu officier jama k'a sɔrɔ a tun tɛ yen cɛ a ye formation baw suit dɛ ma foyi suit tɔnɔ Togore m'a fɔ ko dɔ kɛra ka formation ko kuma in na k'a ka taa terrain kan cɛ Irisikɛ y'a confirmer k'a tun bɛ yen k'a tun Adama Jabate Adama Jabate ko k'a tun bɛ yen min officier ka formation kɛyɔrɔ école de maintien de la paix la a y'a télé de lajɛ a taara atelier de la atelier de formation n bɛ mun f'i ye c'est non jira tɛ mɔgɔ bɛ bozo sa n'a kɔni ye tenue don ayi i b'a fɔ ko ayi ko nin kɔni a bɛ se k'i kɛ sɔmɔnɔ kɔni Serge Sugu Irisiw ka ministre Serge ya Lakɔrɔ a Lakɔrɔ tɛ donc fɛnɛ o fɛnɛ tɔgɔ de ye Serge o le ministre de la défense o fɛnɛ tɔgɔ de y'o ye n'i ye match ye dɔrɔn o jɛlen de don sinon o bɔlen don dɛ mais telu de b'a kunna telu t'o kunna telu t'o kunna o bon olu ko filɛ nin ye Umar awɔ a y'a jira k'a fɔ bi bi in na fɛn min ye Mali wolomasiri tabaw ye u kɔni u bɛ wolomasiriya taba baaraw u b'o la kɛ wa u bɛ tɛmɛ n'a ye fo yɔrɔ min na an b'u kɔ Ala yɛrɛ ka dɛmɛ ani Ala ka se o kɔnɔna la fɛn min ye directeur
mun ɲɛsinnen don kiiri baaraw ma armée o kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ale fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan ale tun bɛ kɛnɛ kan ale ye kuma ta ale ka kuma ta sen fɛ ale y'a yira k'a fɔ ko Mali wolomasiri tabaw wolomasiri tabaw minnu bɛ diɲɛ kalanko a kalama ka bɔ jo sariya o taasira fɛ Mali wolomasiri tabaw a bɛ jigiya k'a fɔ bi u b'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na ko bi u bɛ a dɔn wa fo ka tila ka a dɔnna kari wa u b'a jigiya fɛnɛ donna nataw la fɛn minnu ni a bɛ ka fɔ Mali wolomasiri tabaw u nɔ tɛ nkalonjugu a waleya cɛjugu min n'u b'a la k'a fɔ an ka armée ko a taabolo tɛ wa a tɛna bi maa si ka jan o kɔnɔna la i y'a faamu Bubakari Mayiga ale de don u ka to k'a fɔ dɛ sabula hali olu na u ye rapport bɔ voilà ka galon jugu k'o ta k'o da an ka wolomasiri tabagaw la. Directeur de la justice militaire le colonel Bubakari Diarra Bubakari Mayiga Bubakari Mayiga Baraka ye Bubakari Mayiga ale de kɔni y'a yira k'a fɔ ko Mali wolomasiri tabaw fɛn min ye jo sariya o kalan a n'o faamu o n'o dɔnni ko bɛ Mali wolomasiri tabaw la wa baara a bɛ kɛ Mali armée fɛ hali sini ka se ka jo sariyaw ka se k'u lafasa cogoya min na a ka danaya a bɛ Mali cɛdenw kan a ka danaya b'u kan bi a ka danaya a b'u kan sini voilà qui dit mieux o tɛ baara ɲana voilà Mali armée Mali équipe nationale an b'u kɔ kosɛbɛ o tɛ Aigle taara Tunisie u sera an bɛ dugawu kɛ Ala k'an qualifier u sera Ala ka taa kun ɲanabɔ o tɛ o don an tɛ nɛgɛjuru di 20 20 18 65 20 20 18 65 allo somɔgɔ Mayiga jɛni dɛ kɔri baasi tɛ yen alhamdulillah n b'i fo foli diyara n ye n tɔgɔma Sɛki fo Sɛki tulo b'i la donc n bɛ Bugula ni Kilibe fo u bɛɛ tulo b'i la ICFM lamɛnbaa bɛɛ ka foli di yan u bɛɛ tulo b'i la donc an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka bi tile yɛrɛ caya yarabi Ala k'an minɛ ko bɛɛ nɔgɔya amin yarabi Ala ka jamana ni basi amin Ala ka hɛrɛ k'an ye ka hɛrɛ kɛ maliyɛn den bɛɛ la amin yarabi amin donc n bɛ fɛn o fɛn fɔ an ka jamana marabaaw la parce que fasodenw kɔnɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ u b'u kɔ bi u b'u kɔ sini olu fana u b'u kɔfilɛ fasodenw na ka sababu kɛ sisan an bɛna don sunkalo kɔnɔna na waati in kɔnɔna na gɛlɛya bɛna daminɛ dɔw bi kan ka fɛnw san k'a mara pour que u ka se ka dɔ fara a kan donc faso fana kan ka jɔ a jɔyɔrɔ la. Asimi y'a fɔ 26 mars don ko sɔngɔ ko mɔgɔw k'u hakilila tigɛ ko ni Ala sɔnna ma ko foyi tɛna na dɛsɛ Asimi y'a fɔ. A y'a fɔ dɛ. mais maa min CNT kɔnɔna na n'u ye mun fɔ an tɛ se k'o minɛ ba la. an tɛ se k'o minɛ ba la dɛ. Alahu akbar. parce que a fɔra an ye k'u ye combien de millions bɔ pour que fasodenw bɛ se ka lafiya cogo min na. Kaji m'o fɔ. an ye mun ye sunkalo tɛmɛnen. N ko fasodenw tilala ka segin ka ɲɛ n'a kɔnɔna na. non Kaji y'a fɔ dɛ ko donc an bɛ mun fɔ u ye dɔrɔn e fana ye CNT mɔgɔ ninnu olu fana ka hinɛ fasodenw na koyi. u bɛ kan ka wari mun ta k'a f'u ka wari ɲɛngoya b'a n'o tɛ dɛ. fasodenw fana de y'u yɛrɛ di ko faso pour que a bɛ se ka avancer cogo min na. gɛlɛya k'u ka gɛlɛya k'u ka sɛgɛn k'u. bon olu fana ka essayer k'a lajɛ bon an fana an ye nin bɔ an y'o di faso ma. bon olu k'o se ka foyi di faso ma fo faso olu bɛ balo faso dɔrɔn de la. an mun filɛ an b'an débrouiller cogo o cogo. an ka sɛgɛn n'an ka lajaba bɛɛ an y'a bɛɛ to yen faso kama. mais olu fana ka dɔɔni to fasodenw bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ cogo min na. e n'a lajɛ ni bɛɛ ye dɔɔni b'i ta la o dengin dɛ. k'a di nin sunkalo kɔnɔna na fantan dɔw t'i se ka balo dɔɔni sɔrɔ a la. mais u t'o kɛ o parce que olu maa ma bi ye. non u tulo b'i la u bɛn'o kɛ. walahi maa o maa bi a caman. olu nana u servi faso de la. donc mana ka faso servi dɛ. donc n b'o de fɔ donc n b'i bɔ ni kuma ye dɛ. an ta Mayiga a tulo b'i la k'a b'i fo kosɛbɛ. k'a diyara n ye. ok merci. k'an b'a fɔ k'a Mayiga o tɛ cɛ ka kuma tɛ ko Ala ka den di jamana ma den min ni jamana kanu b'a la o don. allo. allo. an ni sɔgɔma. maa ni sɔgɔma. awa. n terikɛ aw sɔrɔ bɛ jara o. an tulo b'i la i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min. i ko Bangoni Saka dɔrɔn a banna. Bangoni Saka. n y'o fɔ dɔrɔn a banna. Saka kelen tɔgɔ ye Bangoni na. a fɔ Mariko ɲɛna ko Bangoni Saka i k'a fɔ MC ɲɛna ko Bangoni Saka. n y'a mɛn Mariko ye Bangoni ka ye. a ka émission ka ɲi kojugu. kuma fɔcogo la a bɛ faamuya. awɔ. n bɛ a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen. u bɛɛ tulo b'i la. n bɛ dugawu de kɛ baara kun ye nafa ye Ala k'aw ka baara Ala k'a nafa di.
amina rabi ala ka barka do arajo amin 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 ala ka barka do awre amin barka do amadina amin mesali ami fo bangon shaka malikoy ala ne be armadin ali ni aw kuma na iba do kuma kan ya ga bodi ala yɛrɛ y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko faso kanu ko limaniya belebele dɔ ye mɔgɔ mɔgɔ b'a ɲini k'i faso kɔnɔ faso ka lafiya fasodenw ka lafiya walahi ale sari a bɛ komi n'i ko ala ka bɛɛ ka ɲɛ i y'o kɛ ni i ŋaniya ye ala ma bɛɛ da ka bɛɛ ka ɲɛ mɛ e min y'a fɔ a bɛ ka ɲɛ donc ŋaniya min bɛ aw la n bɛ aw ka émission presque a caman na min b'a bɛɛ min ka dɔn min b'a caman na a ka kumaw bɛ ne yɛrɛ kosɛbɛ n bɛ kuma ale arajo wele bɛ kɛ arajo jamana fana n bɛ aw de ka kuma fana fɔ bɛɛ ka exemple ta quoi exemple ɲumanw bɛ yen animateur ɲumanw bɛ yen arajo ɲumanw bɛ yen minnu bɛ ka baara kɛ a ka an bɛ dugawu de kɛ ale bɛ ala ka barika don an b'i fo Saka a diyara n ye 20 20 18 65 20 20 18 65 allo allo la a bɛ cogo di Jinajan baasi foyi tɛ yen nɔ n b'i fo foli diyara n ye ka n terikɛ Sek fo Sek tulo b'i la ka yɛrɛ wolo in fo mon jeune préféré Umar Cɛfin Mariko a tulo b'i la a n'a furumuso ɲuman Fanta mɔgɔ sɛbɛ Konate min yɛrɛ furumuso fo Sia Boyer ka foli bɛ yan a n'a furumuso n'o ye aw ye auditeur cɛ n'a muso k'a ta Seku Mayiga Ndakawulen fila ntɔɲɔgɔn Biye Sidibe ani Ismaël Samake Kalabankoro bɛɛ fo sans oublier la battante Sɛgɛnbali Aminata Ami Fɔnba aw bamananw ko i b'a fɔ Sek ye ni kami ko ca a bɛ kɛ wolow kan na a bɛ kɛ wolow ɲɛna k'a fɔ suraka kan don mais min don u yɛrɛ b'a dɔn jamana in a bɛ bolo min k'a bolo tacogo ka ɲi place min ka taa n'a ye 2 ans c'est à prendre ou bien rien jamana n'i ye un an ta a fɔra organe min ka sigi yɔrɔ o bɛ taa 6 mois la parce que a bɛ sigi yɛrɛ ambassade la n'o bɔra un an na mun bɛ to foyi tɛ to n'o bɔra 16 mois la mun bɛ to a filɛ 2 ans in ka ɲi an tɛ taa la ko olu de bɛ boliboli la ka na awa u bɛ laban ka sɔn an ta ma fana maa ma y'i tulonkɛ Mali la e bɛ k'a saraka ye a banna ne y'a fɛ a Janginɛ Jan k'i ma ko le 25 i y'a fɔ n ko ne ka siɲɛ tɛ wuli ka b'a fɔ an kan a wulila i y'a fɔ u ye mun kɛ i y'a fɔ u tɛ bagabagali ye u b'a fɛ ka don dɔrɔn de maakɔrɔ bɛ fɛn fɛn jeninen dɔn u tɛ se foyi la n'u bɛ se fɛn na bɔ a tɛ taa o wa sɛnsɛnna ka taa n'a u ye mun kɛ bɛɛ y'i dogo fanga in mana tilegan bɛɛ fanga in mana su bɛɛ koyi a nana tilegan de a kɛra ten sɔrɔdasiw u bɛ kati yɔrɔ dɔn u bɛ sini yɔrɔ dɔn u ka taa minɛ la dɔrɔn u k'u sigi palais la kumamugu in ye de k'a jira k'u bɛ yen k'a sɔrɔ u tɛ yen aw kana sira foyi tɛ yen ne ye nin fɛ yen a bɛ kalo jɔ n ko walahi le 25 bɛ tɛmɛ u bɛ dɔ wɛrɛ fɔ u bɛ tɛmɛ u ma farin o jɔn ka farin kaso ɲɛ Itubu bɛ ta in bɛ maaw la sɔmi o kɔni u bɛ bɔ de yan u bɛ kuma in ka da la de u tɛ taa yɔrɔ si aw bamananw bɛ kuma bandi min aw bamananw ko dundu min bɛ se faama bolo na a m'o bɔ dugudenw ye u k'u kun da koko la k'a natɔ lajɛ sabula a bɛ se ayi ne ka cɛ foli don a diyara n ye ala k'aw bolo mɛn a la ni P7 tɛ aw tun b'an faga mɔnɛ la walahi a diyara n ye allo allo an sɔgɔma allo sɔgɔma allo Jangina allo 20 20 18 65 20 20 18 65 allo allo Sek retour t'ale kɛrɛfɛ 20 20 18 65 20 20 18 65 allo salaamaaleykum waaleykum salam baasi foyi t'i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ Muhamad Sila ka bɔ Ɲamakɔrɔ Sebugu na
an tulo b'i la radio kelen pe bɛ Mali la n'o bɛ Mali ye Mali sago la n'o bɛ Mali hɛrɛ fɛ n'o bɛ Mali kunnaja fɛ n'o bɛ Mali taaɲɛ fɛ o ye aw ka radio kelen pe de ye a diyara n ye an bɛ Ala deli Ala ka aw ta kɛ ɲɛta ye yarabi Ala ka aw kɛ kɔrɔta ye k'a kɛ kɔrɔta ye k'a kɛ Ala yɛrɛ b'a fɛ Mali ka kɛ cogo min na Ala k'a kɛ ten amin yarabi n bɛ Janginɛ fo n bɛ bɛɛ lajɛlen fo o bɛɛ tulo b'i la assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum salam ta ye dɔ ye nin ye belebele Ala k'a minɛ a n'a ma yarabi 20 20 18 65 allo 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 Aban sɔgɔma Janginɛ man sɔngɔ Burama Burama fo fana Falajɛ a diyara n ye Burama Janginɛ n b'i fo ka lamɛnbaga bɛɛ fo u bɛɛ tulo b'i la Janginɛ Segu Mayiga ye kuma min fɔ ko Kawujimu ko sunkalo tɛmɛnen na k'a bɛ nɔgɔya Taban y'a fɔ don min ne ma da la wallahi mɔgɔ dɔw bɛ u dala kuma yɛrɛ man ka lakale donc an ka transition bi bolo min ka bi ani Kawujimu ka wagati an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ u kana na u kana u suma quoi ne y'o de fɔ ɲina samiya ma ɲɛ maliyɛn hali ni embargo tɛ Janginɛ ɲina an bɛ gɛlɛya o ye diyagoya de anw ye sɛnɛkɛlaw de anw b'a kalama a banna anw yɛrɛ ka yɔrɔ la Janginɛ bilahi ɲɔ bɛ 5000 ni kɔ de la k'a sɔrɔ ɲɔ ma deli ka tɛmɛ c'est-à-dire n t'a fɔ cogo ni samiya gɛlɛyara cogo cogo an ka yɔrɔ la ɲɔ ta tɛmɛ 3000 kan a ma nɔgɔn mais bi ɲɔ bɛ 5000 ni kɔ dɔɔni de b'a jɛ 6000 la donc mɔgɔw b'a bila u kunkolo la ɲina samiya ma ɲɛ fɛn kelen pewu min ɲɛna Mali kɔnɔ o ye kɔɔri de ye donc an kɔni an bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ an kana gɛlɛya in kɛ i n'a fɔ ko transition ka gɛlɛya don dɛ transition ka gɛlɛya tɛ nin ye dɛ ɲina samiya ma ɲɛ de donc an bɛ min fɔ mɔgɔw ye sunkalo in ni Ala sɔnna a bɛ tɛmɛ t'a dɔn n ta an jɔrɔla o Ala y'a tɛmɛ i b'a fɔ foyi ma kɛ wa ɲinan ta fana bɛ tɛmɛ foyi tɛ kɛ ni Ala sɔnna an bɛ Ala deli Ala ka musaka nɔgɔya silamɛ ɲuman bɛɛ ye o de y'an ka dugawu ye n'o tɛ ɲinan kɔni gɛlɛya an bɛɛ sigilen don a kan Ala ka tile hɛrɛ yarabi 20 20 18 65 20 20 18 65 allo an sɔgɔma Janginɛ Jara nba vraiment n b'i fo kosɛbɛ Dirisa Mayiga di ka Salam Peace FM don n b'i fo foli diyara n ye n bɛ se k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ ani kɔrɔ ɲɛma ni Dibema ani Imam Bugula ni Pierre Sidi u bɛɛ tulo b'i la c'est-à-dire ne ka kuma bɛ min kan minnu bɔra Sénégal ka na ko u bɔra Mali la yan de ka taa ka na ayi u m'o fɔ dɛ u ko labɛnnen don yan ko labɛnnen don an m'a labɛn an y'a sɛnɛ de u ka fɔ ko an y'a sɛnɛ de an y'an gire yɛrɛ de don a kɔrɔ k'a sɛnɛ hali ni ko labɛnnen don an k'a labɛn fɛn min b'an ka jamana sankɔrɔta an b'o de kɛ n'i ye jamana sankɔrɔta de n'i ye coupe du monde ta an t'an bolo et puis ne bɛ min fɔ an ka équipe min bɛ Tunisie a ye tɔɔrɔ min ye depuis jeudi don fo juma don tɔɔrɔ min dara n kan ni gaz ni bugɔli min dara n kan yarabi an bɛ min ɲini Ala ka n'o sɛgɛ kɛ fu ye mais a tɛ kɛ fu ye yɔrɔ min na fo o kɛ équipe de jouer équipe min bɛ jouer ɲɔgɔn fɛ n'u y'o jouer fana an k'an jija cogo bɛɛ la u kana to Tunisie ka premier bi don an na premier bi u kana don an na yanni mi-temps fana ka se o k'a sɔrɔ an ɲɛ bi don an ka bi don ka taa deuxième mi-temps la n'Ala sɔnna ma Mali bɛ qualifier n'Ala sɔnna et puis ne bɛ min fɔ fana Gawo wallahi ni Mali min wuli k'a jɔ ne b'a dɔn français bɛ min labɛn Gawo Ala ka n'a ɲɛ wallahi Ala ka n'a ɲɛ amin o y'a labɛn ka ban fana wallahi o y'a labɛn ka ban Mali ka wuli dɛ Ala tile yɛrɛ ka yarabi 20 20 18 65 20 20 18 65 allo an sɔgɔma Janginɛ n sɔgɔma ne fo ka Peace FM lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo a diyara n ye Bɔbɔkɔnɔ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ tulo b'i la an bɛ Mati fo Mati tulo b'i la Bayisa don Jalakɔrɔ Bayisa tulo b'i la ne fo Janginɛ an
kuma fɔ an ka autorité ye ko fɛn dɔ bɛ kɛlɛ k'u ka wuli k'u jɔ an balimaw sɛgɛnnen don marakara n'a lamɛnɛ i n'a fɔ an balima minnu bɔlen don k'u jɔ i n'a fɔ ɲugu ko ɲɛmɔgɔ n'u tulo t'a la k'u ka wuli k'u jɔ depuis samedi don musow bɔlen don k'u jɔ ɲugu n'a lamini bɛɛ lajɛlen musow bɔma k'u jɔ n'u ka sɔngɔlaw n'u ka furalaw ko faamaw bɛ ka taa fɛn dɔ k'u la quoi a tɛ ka bɛn quoi k'u ka wuli k'u jɔ a ma a ɲuman na a tɛ na man danga fanga na k'u ka wuli k'u jɔ quoi ɲa mɛn Bayisa kɔfɛ a kana to ka weleli kɛ ka ninnu fɔ tantɔ parce que a dalu jɛlen t'an bolo an bɛ tila ka ɲɛɲini 20-28-65 n'an ye mun fɔ mɔgɔw ka to o kɔnɔna la e bɛ ka mun fɔ nin a dalu t'an bolo voilà n'an y'a ɲɛɲini an b'a ɲɛ sɔrɔ allo Kamisogo awa Cheikh kulo b'i la a kulo b'i la Jɛgɛnɛ Senkala Musa Tarawele Gawo Général Jɛgɛnɛ a ye baara min daminɛ awɔ an ka golomatɛgɛ sara bɛɛ an ka responsable bɛɛ kan k'o baara de daminɛ awɔ Jɛgɛnɛ b'a f'i ye tubabu man ɲi koyi tubabu man ɲi voilà i seginna kuma dɔ kan sisan k'a fɔ komi i tun ma a preuve concrète sɔrɔ k'a fɔ ko ninnu b'u ka minɛn bɛɛ la taa Niger Jɛgɛnɛ minɛn ninnu bɛɛ tɛ se ka taa Niger dɛ parce que minɛn ninnu bɛɛ tɛ kɛlɛkɛ minɛn ye minɛn caman de tun bɛ tubabu ninnu bolo mun tun bɛ k'an ka dugukolo ɲaguru ta nafolo exploité donc o minɛn ninnu tɛ taa donc cɛ ye Gawo cɛ ye baara min daminɛ nin ye an ka gouverneur bɛɛ kan ka fu siri n dara micro trottoir wa ka mɔgɔw da sunsun wa ka don sugu la Jɛgɛnɛ tubabu man ɲi koyi o man ɲi dɛ surtout an ye min kɛ français ani français bɛ ɲɔgɔn na cogo min na nin ye bon pas baisser les bras bonne émission waati korona a diyara n ye Kamisogo an tɛ bi ta bila yan o tɛ o don Cheikh foli kɛ an bɛ bɛɛ fo bɛɛ kun sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na ka foli k'a di bɛɛ lajɛlen ma awɔ ka bɛɛ fo mɔgɔ ma kun sɔgɔlen b'an na an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ ni Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 14 an na ɲan sɔrɔ yan kutuba o tɛ awɔ ka ja ta ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ Fɛn Kamisogo Cheikh Sidibe ale tun bɛ choix kɔlɛ la an bɛ bɛɛ fo ni Ala sɔnna ma an bɛ ɲan sɔrɔ yan sini ni waati kelen na ani ni yɔrɔ fɔ kɔlɛ kelen in na Ala ka Mali Ala ka a kisi